الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كوينيكا كي أراكا تشيدين بكا أناكا سودونغيو أناكا صحابة سنمو أني موما موما نتقول أني بارا يمان كلي فقطاسي الكيامة جودوما amma la deli ala kan sɔrɔ baara ɲuman kɛlaw cɛla ni Allahu Taala ka nɛɛma n'a ka fusamantiya ye an donna sunkalo kalo kɔnɔ ka bɔ an b'a la deli an ye bato minnu k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ minɛ an ye sunkalo kalo bannen kɔfɛ an badenw ka ɲininkali caman sela an ma fɛn kun ka mun ni sunkalo kalo dɛnnen don ɲɔgɔn na n'o de ye sunkalo bannen kɔfɛ tile 6 mun n'a bɛ sun ɲininkali caman nana o tile 6 kun kan an y'a ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ jaabi di ɲininkɛlaw ma a ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye ko tile 6 mun bɛ sun yala fusamantiya jumɛn bɛ a la a n'a kiti ye jumɛn ye tile 6 mun bɛ sun sunkalo kɔfɛ a fusamantiya ye alakira ka kumakan dɔ ye sallallahu alaihi wasallam muslimu ye mun langali anw ye a ka sɔhiw kɔnɔna la k'a minɛ ka bɔ Abu Ayyubil Ansari yɔrɔ ala ma jɛn'a ma Abu Ayyubil Ansari ko ala ka ciden ko kisi ani nɛɛma b'a ye ko ne maa mun ye sunkalo sun ka tila ka tile 6 tugu a la selincinin kalo kɔnɔna la ko Allahu Taala bɛ san 1 baraji d'i ma k'a b'i n'a fɔ ye san bɛɛ sun ni hadisa mun fɔlen filɛ ni al-Imam Nawawi rahimahullah a ye muslimu sharha mun kɛ a y'a fɔ sharhu in kɔnɔna la ko Allahu Taala bɛ jɔn sara i ka baara la ni a ɲɔgɔn tan ye i n'a fɔ fɔla alkɔrɔna kɔnɔ cogoya mun na suratul an'am laban yɔrɔ la ko ni maa mun nana ni baara ɲuman kelen ye ala b'a ɲɔgɔn tan d'i ma ko de kama maa mun ye sunkalo sun ko Allahu Taala bɛ a kɛ i n'a fɔ i ye tile 300 de sun ni nana ka na tile 6 sun ka fara a kan k'a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye tile 360 sun o mun filɛ nin ye k'o de ye san don jate hakɛ ye san don hakɛ o ye tile 360 ye tile 6 sunni a b'i kɛ ka san bɛɛ sun ala b'o baraji d'i ma nin ye a fusamantiya ye a mun y'a kiti ye sa alakira ka sunna don wajibi tɛ k'a fɔ ne maa mun ma sun i ka sunkalo tɛ minɛ o tɛ ni danna sunkalo dɔrɔn i b'o baraji sɔrɔ n'i ma ale sun ka fara i bolo kan k'a sɔrɔ i dun bɛ se i k'a dɔn k'a fɔ wajibi t'i kan jurumi t'i kan i ka sun dafalen don baraji mun ka kan ka sɔrɔ a la ani fusamantiya mun bɛ a la o dɔrɔn de bɛ taa k'i to n'o tɛ i tɛ kungo foyi sɔrɔ a la an b'a la deli ala k'a faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ in na dɔ bɛ ɲininkali wɛrɛ dɔ kɛ o ɲininkali in ye jumɛn ye maa mun tigilamɔgɔ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale tɛ sun ale bɛ mure de bɔ a bɛ mure bɔ ka d'a kan bana b'a la a tɛ ka sun ni bana mun ye wali a si kɔrɔbayala k'a dɛsɛ sun na sariya ye jɛn di maa minnu ma k'u ka sun bila u bɛ mure bɔ yala olu bɛ se ka mure bɔ tile 6 in na wa ayi o tɛ fɛn sabatilen ye ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko mure kan ka bɔ tile 6 la munna ka d'a kan sunkalo de sunni ye wajibi ye o wajibi ni dɛsɛla o kɛli la i bɛ o de nɔra bila ni mure bɔli ye k'i yɛrɛ kuma bɔ nka fɛn mun t'i ka wajibi ye sariya t'a fɔ k'i ka kuma bɔli fɛn di o kunkɔrɔ o tigilamaa ka lahalaya ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ ka kɛnɛya to a la a tun bɛ sunkalo sun ka tila ka tile 6 sun ka fara a kan alhamdulillah n'a dɛsɛla a kɛli la ne bana sababu ye walima ne si kɔrɔbaya sababu ye a tun bɛ mun kɛ kɔrɔlen Allahu Taala b'o baraji d'a ma a tun bɛ tile 6 mun sun kɔrɔlen ala bɛ tile 6 baraji d'a ma ka d'a kan a dɛsɛla a kɛli la ni mun filɛ nin de o tigilamaa ka kiti ye a tɛ fɔ k'a ka sunkalo mure bɔ ka tila ka tile 6 mure bɔ la mure bɔ tɛ tile 6 la nka n'a tun b'a kɛ kɔrɔlen a dun dɛsɛra a la sisan Allahu Taala b'a baraji d'a ma
n'a dun tun t'a kɛ kɔrɔlen a tɛ se k'a baraji sɔrɔ cogo si la. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa mun delilen don baara dɔ kɛli la ni dɛsɛra kɛli la ni bana sababu ye walima ni taama sababu ye, Alahu Taala bɛ a baraji sɛbɛn i kunna i n'a fɔ i bɛ k'a kɛ. O de kosɔn mɔgɔ k'i jilaja baara ɲuman kɛli la k'a sɔrɔ se b'i ye, o de ka ɲi ka tɛmɛ i ka a to yen ko n bɛna kɛ. A dɔw la ni dɛsɛra a kɛli la i tɛna a baraji sɔrɔ. An b'a Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma. Ɲininkali wɛrɛ mun dara nin ka an balimaw ka ɲininkali la, o de ye k'a fɔ tile 6 mun sunni ko fɔ la, yala wajibi don i k'a bɛɛ sun ka tugu ɲɔgɔn na wa? Ani yala wajibi don n'i y'a daminɛ san 1 na fo san o san de i ka a sun wa? Wajibi tɛ tile 6 in sunni na k'i ka tile 6 bɛɛ sun ka tugu ɲɔgɔn na. Al-Imam Nawawi rahimahullah a ka hadisa ye sharhu kelen na a ye kɔrɔfɔ mun fɔ ko maa mun bɛ yen ni e y'a tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na, i ye tile 1 sun bi ka tile 2 bila kɔfɛ ka tile 1 wɛrɛ sun ka tile 2 bila ka tile 1 wɛrɛ sun fo ka 6 dafa o cogo la, k'o tigilama Ala kɛra ka kumakan ye ko a sabatilen don i la ka d'a kan i ye tile 6 tugu sunkalow la ka bɔ selincinin kalo kɔnɔna la. O cogoya kelen fana la, i y'a kɛ kalo daminɛ la o walima i y'a kɛ kalo camancɛ la o walima i y'a kɛ kalo laban na o, nin bɛɛ jɛlen bɛ jate k'a fɔ ko tile 6 sunbaga don mun ye tile 6 sun selincinin kalo kɔnɔna la. O la wajibi tɛ k'a fɔ ko a bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn na, i n'a fɔ wajibi tɛ k'a ka kɛ kalo daminɛ la walima kalo camancɛ la walima kalo laban na. N'i y'a kɛ nin fɛn o fɛn mun na, nin bɛɛ lajɛlen ye a kɛ wagati ye, a ka kɛ ni tile 6 ŋaniya ye dɔrɔn selincinin kalo kɔnɔna la. Nin mun filɛ nin ye, nin de ye a kɛcogo ye. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka an dɛmɛ a kɛcogo ɲuman na. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ mun dala nin kan, ko yala tile 6 mun fɔlen filɛ nin ne juru bɛ maa mun na, o tigilama ale bɛ se ka a sun wa? Juru bɛ maa mun na, bana ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ sunkalo kɔnɔna la wali taama dɔ donna i senkɔrɔ sunkalo kɔnɔna la mun y'a to n'i ye sun bila, ni sunkalo banna mun cɛ ka ɲi i k'a daminɛ n'i ka juru sarali ye fɔlɔ. N'i ye juru sara ka ban i bɛ sɔrɔ k'i ka tile 6 don. Nka maa dɔw ka lahalaya bɛ yen n'o ko k'a fɔ k'o bɛ juru sara, juru bɛ se ka kalo bɛɛ ta o bolo. Ɲɛla olu ka lahalaya olu bɛ tile 6 in sun cogo jumɛn na? O lahalaya la dɔnnikɛla dɔw ko o tigilama i b'a daminɛ fɔlɔ ka tile 6 sun, ni tilala bɛ juru sara ka d'a kan juru bɛ se ka woyo ka taga fɔ kalo wɛrɛ kɔnɔna la. Nka tile 6 ko Ala kɛra ye selincinin kalo de kofɔ o la. Dɔnnikɛla dɔw ko la a tɛ bɛɛ ye cogoya si yɛrɛ de la i ka taa tile 6 sun k'a sɔrɔ juru b'i kana, ka d'a kan o ko juru mun b'i kana o ye wajibi de ye. Tile 6 sunni o tɛ wajibi kelen. A filanan ko Ala ka ciden ko kisi ani nɛɛma b'a ye ko ni maa mun ye sunkalo sun ka sɔrɔ ka tile 6 tugu a la, o k'o tigilama mun bɛ yen ne sunkalo tɔ juru b'e la, e ma tila sunkalo bɛɛ sunni na fɔlɔ, ko kira m'a fɔ ten ne maa mun ye tile 6 sun nin kalo in kɔnɔ, nka ko ne maa mun ye sunkalo sun ka sɔrɔ ka tile 6 tugu a la, o b'a jira k'a fɔ sunkalo sunni de ka kan ka bila ɲɛ fɔlɔ. Juru bɛ mun kana e ma tila i ka sunkalo bɛɛ sunni na. Sunkalo bɛɛ de bɛ wele ko sunkalo sunni, nka dɔ sunni tɛ wele k'a fɔ ko sunkalo sunni. O kama an bɛ bɔ ni kɔrɔfɔ mun ye n'o de ye kɔrɔfɔ giriman ye, o de ye a tɛ bɛn maa ye cogo si la i k'a fɔ k'i bɛ tile 6 sun fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka juru sara. I b'a daminɛ n'i ka juru sarali de ye. Hali n'i ka juru ye selincinin kalo in bɛɛ datugu, baasi t'a la i ka tile 6 sun selincinin kalo kɔfɛ. Ka d'a kan dɔnnikɛlaw ko kira y'a fɔli mun kɛ ko ka tile 6 sun ka tugu a la, o tile 6 sunni ka tugu a la o kan ka kɛ selincinin kalo kɔnɔ. Nka dɔrɔla sababu la e dɛsɛra k'a kɛ selincinin kalo kɔnɔ k'i bɛ se k'a kɛ wagati wɛrɛ la. I n'a fɔ i tun kan ka sunkalo sunni mun kɛ sunkalo kalo kɔnɔna la
dɔrɔla sababu la o ɲɔntila i bolo fo ka n'a yɛrɛ sɔrɔ selincinin kalo kɔnɔ. O cogo kelen fana la nafila mun b'a la n'o ye tile 6 sunnen ye, ne dɔrɔla ye o ɲɔnti i bolo ka taga kalo wɛrɛ la mun tɛ selincinin kalo ye, ko basi tɛ o kɛli la. Ni mun filɛ nin kɔrɔfɔ de ka giri an bolo k'a fɔ juru bɛ maa mun kana, e b'a daminɛ fɔlɔ k'i ka sunkalo sunjuru de sara. Ni tilal'o la i bɛ ka tile 6 sun. Hali ni selincinin kalo banna k'a sɔrɔ i ka juru ma ban, walima juru banna k'a sɔrɔ tile 6 ma ban i bolo, i b'a sun. Ni Alahu Taala ka jɛ i ka bato bɛ minɛ. Nin de ye kɔrɔfɔ girima ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔw la. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka an bɛn sababa ma kɛta ani fɔtaw ani ŋaniyataw la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, ɲininkali wɛrɛ mun dala nin kan, o de ye k'a fɔ n yala maa tigilamɔgɔ mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale delilen don tɛnɛdon ani alamisadon sunni na. A ɲala o tigilamaa bɛ se ka tɛnɛdon ani alamisadon sunni o ŋaniya siri ka tila ka tile 6 fana ŋaniya siri ni o don kelenw ye wa? Nin ye kiti ye dɔnnikɛlaw b'a fɔ ma ko alishtira kɔfɛ niya, ka ŋaniya fara ɲɔgɔn kan. Lahalaya dɔw la a bɛ bɛn ŋaniya ka kɛ kelen ye, baara dɔw la a bɛ ɲɛ i bolo. Nka lahalaya dɔw fana la a tɛ bɛn ŋaniya ka kɛ kelen ye, baara kelen na, baara mun b'a la n'a laɲiniw tɛ kelen ye. Cogo duman na? Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa mun ye sunkalo sun ka tile 6 tugu a la, o kuma in b'a jira fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka sunjuru ŋaniya siri ka tila ka tile 6 fana ŋaniya siri o kɔnɔna la. Ka d'a kan sunkalo de bɛ sun ka dafa i bolo, i bɛ sɔrɔ ka tile 6 sun. O kɔrɔ ye duman ye? Mɔgɔ dɔ ka kɛ sunjuru tile 3 bɛ ale la, sunkalo banni ale ka tile 6 sun, k'a fɔ ko bɔ tile 3 o ye n ka sunjuru ye, o ye tile 6 fana ye, o tɛ ɲɛ. Ka d'a kan tile 6 in bɛ fara sunkalo kan de, ale ni sunkalo tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ, o laɲiniw tɛ kelen ye. Nin ye lahalaya dɔ ye. A lahalaya dɔ wɛrɛ ye duman ye tuguni? N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ maa dɔ bɛ yen ale ye don dɔ kɛrɛnkɛrɛnya sundon kama, ko ka d'a kan o don ye Alakira ye fisamantiya dɔ fɔ a la sallallahu alaihi wasallam. O fisamantiya in o ni don in ka lahalaya bɛ kɛ kelen ye. A kɛla o i ye tile 6 de sun walima i ma tile 6 sun, fisamantiya in kɔni bɛ don in kɔnɔna la. Misali bolo ma, Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko tɛnɛdon ani alamisadon jɔn ka baara bɛ kɔrɔta ka taa Ala ma. Ale bɛ fɛ a ka baara ka kɔrɔta ka taa Ala ma k'a sɔrɔ a sunnen don. Nin mun ni Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam, nin ma jira k'a fɔ o don sunni kun ye walasa i ka baara ka kɔrɔta ka taa Ala ma. O la dɔnnikɛlaw ko k'a bɛ bɛn nin lahalaya kɔnɔna la, i ka tɛnɛdon sun n'i ka tile 6 ŋaniya ye. I bɛ tile 6 sunni baraji sɔrɔ ka tila ka i ka baara kɔrɔtali ka taa Ala ma k'a sɔrɔ i sunnen don, i y'o fana fisamantiya sɔrɔ. A bɛ bɛn i ye fana i ka alamisadon sun n'i ka tile 6 sunni ŋaniya ye. I bɛ tile 6 sunni baraji sɔrɔ, i ka baara kɔrɔtali ka taga Ala ma, o fisamantiya i b'o fana sɔrɔ. Ni mun filɛ nin ye o lahalaya ye. O cogoya kelen na lahalaya wɛrɛ bɛ na tuguni, a tɛ ɲɛ mun na. Misali bolo ma, Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa mun ye kalo tile 3 sun, n'i ye ka sunkalo sun ka fara o kan, k'a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye san 1 sun. O y'a dama fisamantiya ye. O la a tɛ bɛn cogo si la i ka kalo tile 3 ŋaniya o ni tile 6 ŋaniya k'olu don ɲɔgɔn kɔnɔ. I bɛ ka tile 6 sun a d'a ma, kalo tile 3 mun n'i delilen don sunni na i b'o fana sun a d'a ma, olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. Nka mun ye tɛnɛdon sunni ani alamisadon sunni ye, a bɛ bɛn i ka tile 6 ni o ŋaniya ta ni ɲɔgɔn ye. Tile 6 don, tɛnɛdon sunni don, alamisadon sunni don. Nka kalo tile 3 a tɛ bɛn i ka o ŋaniya ni tile 6 ŋaniya kɛ kelen ye ka sun don kelen na, o tɛ ɲɛ. Ka d'a kan o y'a dama fɛn ye, nin fana y'a dama fɛn ye. O fisamantiyaw se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogoya si de la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, juru bɛ maa mun fana kana, o tigilamaa tɛ se ka don sun k'a ŋaniya k'a fɔ bon n ka tile 6 don, n ka juru fana don, fana tɛ ɲɛ a bolo. A bɛ juru sara de a d'a ma. O la ni mun filɛ nin ma jira n'a k'a fɔ ɲininkali nana mun na kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma,
mamme deli ka tɛnɛ don ni alamisadon sun a bɛ bɛn e ka tɛnɛ ni alamisadon sun n'i ka tile 6 ŋaniya ye i bɛ tɛnɛ sun ni alamisa sun samantiya sɔrɔ ka tile 6 fana sara sɔrɔ nka maa mun bɛ sunjuru sara la e tɛ ka sunjuru sara ni tile 6 ani sunjuru ŋaniya ye i bɛ sunjuru sara k'o jate ban pewu de ka sɔrɔ ka tile 6 daminɛ a dan ma i tɛ k'a sun ni a ŋaniya ye o fila tɛ ka fara ɲɔgɔn kan o cogo kelen fana na maa mun bɛ yen n'ale bɛ kalo tile 3 sun kalo tile 3 sunbaga o tɛ se ka tile 3 in sun ka tila k'a ŋaniya k'a kɛ tile 6 ye ka d'a kan kalo tile 3 ye o bɛ fara jate wɛrɛ de kan o ni tile 6 tɛ ɲɔgɔn ye sira la an bɛ Alahu Taala deli a faamu ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka an ka bato minɛ Ala ka san caman ta jira an na ɲininkali dɔ tun bɛ an tɛmɛna a kan ko ɲala ne ye tile 6 sun ɲina a wajibiyalen don san o san i k'a sun wa la a ma wajibiya san o san i k'a sun san bɛɛ la nafila don n'a nɔgɔyala i ma ɲina i y'a sun san wɛrɛ ni sela k'a sun o de cɛ ka ɲi nka n'i ma se k'a sun san wɛrɛ ta sunbaliya t'i ka ɲina sun bali minɛli ma i n'a fɔ san wɛrɛ ta sunbaliya o t'a to cogoya si la k'i bɛ jurumi sɔrɔ kuma dɔw la maa dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn tile 6 sunni ma u b'a fɔ k'olu ma tile 6 sunni daminɛ fɔlɔ ka d'a kan k'olu tɛ fɛ k'a daminɛ k'a dabila la i b'a daminɛ mun nɔgɔyalen mɛ i b'o sun ni Ala y'a kɛ n'i ma se ka san mun ta sun jurumi t'i kan i ye san mun ta sun o baraji b'i ye an b'a Ala deli Ala ka jiri diina faamu ɲuman na Ala ka barika don an ka faamuyaw la Ala ka bɛn seman di an ma nin de ye ɲininkali damadɔ ye mun sera an ma n'a bɛ tali kɛ tile 6 sun kibaruya la wassalamu alaikum